அண்ணா 32 கிரேட் வாப்பாங்க 60 ரூபாய் 60 ரூபாய் 60 क्या चाचा 60 60 रुपया 60 पर 5 रुपया 65 रुपये 65 रुपये 65 65 रुपये 66 रुपये 66 67 रुपये 68 रुपये 68 69 70 रुपया 70 रुपये 70 70 रुपया 70 रुपये 70 रुपये माल बढ़िया माल है 70 रुपया 70 रुपये बढ़िया माल से 70 रुपया 70 तूक ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ 70 रुपया ಇವರು 1 ರೂಪಾಯಿ 72 ರೂಪಾಯಿ 72 ಯಾರಿದ್ದೀರಪ್ಪ 72 ರೂಪಾಯಿ ಏನಣ್ಣ ಮಾರ್ಕು 5 ರೂಪಾಯಿ 80 पर 5 रुपया 85 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಪ್ಪ 80 पर 5 रुपया 85 ರೂಪಾಯಿ 85 ರೂಪಾಯಿ 80 पर 5 रुपया 86 ರೂಪಾಯಿ 86 90 ರೂಪಾಯಿ 90 ರೂಪಾಯಿ 90 रुपया ಏನಪ್ಪ 90 ರೂಪಾಯಿ 90 ರೂಪಾಯಿ 90 ರೂಪಾಯಿ 90 100 ರೂಪಾಯಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ 90 ರೂಪಾಯಿ ಏನಣ್ಣ 90 ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ 90 ಹೋಗಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 रुपया 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ 100 रुपया 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 पर 5 रुपया 55 60 ರೂಪಾಯಿ 65 ರೂಪಾಯಿ 65 ರೂಪಾಯಿ 66 ರೂಪಾಯಿ 66 ರೂಪಾಯಿ 60 पर 6 रुपया 66 67 ರೂಪಾಯಿ 67 68 69 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ಯಾರಿದ್ದೀರಪ್ಪ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ 70 ರೂಪಾಯಿ क्या चाचा 70 रुपया 70 रुपये MS 5 रुपया 60 पर 5 6 रुपया 66 रुपये 67 रुपये 68 रुपये 60 पर 8 9 रुपया 60 पर 9 रुपया 60 पर 9 रुपया 60 पर 9 रुपया 60 पर 9 रुपया 69 रुपये